आज आम 9th क्लास साहित्य माटीर मनीषर सबुतक अभ्यास प्रश्नपत्र करवा है। 1 नंबर देती आम बंधनी मध्य ठीक उत्तरटी बाछि लिखा। ताल देख पिला माने मु मो माँ और माटी को बहुत भल पाए उभयंकर ये कौन अवदान मोर शरीर पृष्ठ होइछि सेमानक स्नेह अतुलनीय सेमानकर सहनशीलता मते मुग्ध करे एवं सेमानकर मनलोभा छवि मो हृदय साइती होई रही। 2 नंबर प्रश्न पिला माने कविता को आम अनुसरण करवा और जो गुड़िक ठीक ताकू लिखा। पिला माने ये देख माटी आम समस्त को जन्म देछि ठीक उत्तर। जंत्र सभ्यता मनीष को कृषि प्रति अमनोयोगी कर ठीक उत्तर। गाँव बोहू मैंने पानी संग्रह कर आनिबा छई बेश आनंददायक एटा भी ठीक है। सबुतक ठीक खाली 6टा भूल है आउ बाकी सबुतक ठीक ये लिखिदे है। क ख ग घ च को छाड़ देकी 6टा भी ठीक। 3 नंबर प्रश्न पिला माने देछि गोष्ठ बिहारी धेनु है 4 आर अर्थ है गोठरे विचरण करुथिबा गाई। नेक्स्ट 4 नंबर आमे गद्य रूप लिखा। पौषर पौष मौछव महोत्सव स्नेह स्नेह सिरुतिनत है चक्षे चक्षुरे पराणे प्राणे। 5 नंबर है वाक्य गठन है संतक तमें वाक्य गठन मन को निजे कर एरा कौन तुमको कह मो छोट पिला तुम नवम क्लास पाठ पढ़ी वाक्य गठन करें। नेक्स्ट 6 नंबर देखा। 6 नंबर देछि क स्तंभ को ख स्तंभ मिलेबा। देख मु मिले देछि आगामी जुग माटीर पतंगम बन्ही शिखा लुहार फौज चितार कुहेली। 7 नंबर निम्नलिखित शब्द गुड़िकर 2टी लेखाएं प्रति शब्द लिखा। दानवर है दैत्य राक्षस नभ आकाश व्योम मनीष नर मानव चक्षु आखि नयन लोचन। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित प्रत्येक शब्द को 2टी भिन्न भिन्न अर्थ वाक्य व्यवहार करी लेख है। ताले वर्ण एटा वर्ष नुह वर्ण लिखाई वर्ण अर्थ रंग यूरोपीय लोक मान वर्ष सॉरी एटा वर्ण रे वर्ण गौर अटे। तापर जाति आम देश रे नाना वर्णर लोके बास करती एटा वर्ण एठी देछि एटा कौन हम आम देश रे ना जातिर लोक बास करती है। से भाव में जीवन प्राण तुम वाक्य गठन निजे कर सब तो कर। 9 नंबर देछि निम्नलिखित शब्द गुड़िकर अर्थगत पार्थक्य दर्शाई वाक्य व्यवहार कर। पुर पुर अर्थ पुर अर्थ नगर रामक बिना सीता अयोध्यापुर रे रहिबाकू इच्छा कले नहीं। दीर्घपुर दीर्घपुर अर्थ कौन पिष्टक मध्यवर्ती कौन मिठा मिठा द्रव्य विशेष माँ पिठा छेनापुर तैयारी करुछंती है। तापर पुष्ट पुष्ट अर्थ वृद्धि प्राप्त दुग्ध शरीर को पृष्ठ करे सेमिति ये पृष्ठ अर्थ पचरा जाइथिबा है सब तो कर सम अर्थ शांति गोटे सम अर्थ समान जात अर्थ जन्म होइथिबा है अवर्ग्य जात अर्थ यात्रा। 1 मार्किया 2 मार्किया क्वेश्चन देखिए पिला माने 10 नंबर देछि आधुनिक मनीष कौन पाई चिंता करिवार शक्ति हराई बसिछि बोली कवि आशंका करिछंती। पिला माने आधुनिक मनीष यांत्रिक मोहरे अंध होई स्वार्थ सर्वस्व हो जिबा फल चिंता करिवार शक्ति हराई बसिछि बोली कवि कहिछंती। नेक्स्ट 11 नंबर रुद्र दानव रूपे कवि क्या विवेचना करिछंती। कवि जंत्र को रुद्र दानव रूपे विवेचना करिछंती। तापरे 12 नंबर लुहार फौज बोली क्या कहुई कल कारखानार लौह निमित्त जंत्र समूह को लुहार फौज बोली कहुई। 13 नंबर कल कारखाना आकाश को कौन छाड़ुछंती आकाश को बहु परिमाणर धुआं छाड़ुछंती। 14 नंबर बन्ही शिखा जलुची कहवा द्वारा कवि कौन सूचना देउछंती कल कारखाना जलुथिबा बन्ही शिखा अर्थात जंत्र सभ्यता दिने मानव समाज पई विपदर कारण हेबो बोली कवि सूचना देइछंती। नेक्स्ट 15 नंबर आमर मलिना ए माटी कहिबारे कविंक उद्देश्य कौन यांत्रिक सभ्यतार मोहरे अंध होई पल्ली विमुखे साजिथिबा संतान मानक विरह रे
ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀର ମୁଖ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତେଣୁ କବି ଗାଁ ମାଟିକୁ ମଳିନା ଏ ମାଟି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କବି ମାଟିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଜୀବନ ଧାତ୍ରୀ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାଟି କିପରି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ମାଟି ମା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। 18 ନମ୍ବର, ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଅକୁଣ୍ଠିତ ମନରେ ମାଟି କ'ଣ ଦାନ କରୁଛି? ମାଟି ମା ରୂପରେ ତାର ସନ୍ତାନ ଏ ମାନବ ସମାଜକୁ ଜଳ ରୂପକ ସ୍ତନ୍ୟ ଦାନ ତଥା ଜୀବନଧାତ୍ରୀ ରୂପେ ଶସ୍ୟ ଦାନ କରୁଛି। 19 ନମ୍ବର, ମଣିଷ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଉଛି ବୋଲି କବି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି? ମଣିଷ ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତାର ମୋହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ମାଟି ମାର ବକ୍ଷ ଉଚ୍ଛୁଳା ଗଭୀର ସ୍ନେହକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କବି ଚିତା ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଚିତା ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। 21 ନମ୍ବର, ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ମଣିଷ କିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଗର୍ଭରେ ମାନବ ଜାତିକୁ ନିଃଶେଷ କରିଦେବ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର, ଜମିର ବାସନା ମଣିଷ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି? ଶିଳ୍ପ ସଭ୍ୟତାର ଚାକଚକ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଥିବା ମାନବର ମନରେ ଜମିର ବାସନା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁନାହିଁ। 23 ନମ୍ବର, ମଣିଷର ମାନସ ପଟରେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ କେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି କବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି? ମଣିଷର ମାନସ ପଟରେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧାନର ବିଭା ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି କବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। 24 ନମ୍ବର, ପୌଷ ମାସର ଅମିୟ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ପୌଷ ମାସର ଚାଷୀ ଅମଳ କରୁଥିବା ଆଖୁର ରସକୁ କବି ପୌଷ ମାସର ଅମିୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 25 ନମ୍ବର, ତଇଲାରେ କପା ଫୁଟିବାର ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? କବି ନୀଳାକାଶର ଦୃଶ୍ୟମାନ ତାରା ସମୂହଙ୍କ ଶୋଭା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। 26 ନମ୍ବର, ପଲ୍ଲୀର କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷର ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ବୋଲି କବି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି? ପଲ୍ଲୀ ସ୍ପର୍ଶର ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରର ସଦୃଶ୍ୟ, ତଇଳାରେ କପା ଫୁଟିବାର ଦୃଶ୍ୟ, ନଦୀରୁ କଳସୀ କାଖେଇ ପଲ୍ଲୀ ବଧୂର ଘର ବାହୁଡ଼ା ଦୃଶ୍ୟ ତଥା ତାଳବଣ ତଳେ ଧେନୁଙ୍କ ବିଚରଣ ଆଦି ଦୃଶ୍ୟ ମଣିଷର ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମର 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମଣିଷର ସନ୍ତକ ଭାବରେ କବି କାହାକୁ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି? କବି ଲଙ୍ଗଳକୁ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। 28 ନମ୍ବର, କବି କେଉଁ ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? କବି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଗୃହ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଗାମୀ ଯୁଗର ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ କବି ମଣିଷ ସମାଜକୁ କି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଗାମୀ ଯୁଗର ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ କବି ମାନବକୁ ଯନ୍ତ୍ର ଧୂଆରେ ନିଃଶେଷ ହୋଇଯିବା ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ସବୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟରେ ଆମେ ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।